Echo TV is a co-production of Echo Minnesota in collaboration with health, safety, emergency, and civic agencies and partners and Twin Cities Public Television. Echo provides multicultural programming and services to keep you healthy, safe, engaged, and ready. Hi, my name is Todd Krause, and I want to tell you about using weather radios to keep you and your family safe during an emergency. Severe weather can happen anytime, and often without much warning. It's important to be ready for weather and other situations that could affect you and your family. In any emergency, you need as much information as you can get, from as many places as you can get it. Outdoor warning sirens, television, radio, internet, and even text alerts can provide life-saving information. But any of those can suddenly go away, especially during a storm. TV and radio signals get disrupted. Internet goes down, electrical power goes out. You don't hear the siren or don't know what it means. So don't rely on just one source. 40 years ago, the National Weather Service created a radio alert system to warn people of weather emergencies. The goal was to share local emergency weather information very quickly to people located in that area. It was a real help in weather emergencies, and it's been working all over the United States ever since. And in that time, technology and weather forecasting have improved, and this weather radio system is better and more useful than ever. The weather radio system is for alerting people to immediate weather threats, like thunderstorms, tornadoes, and flash floods. It shares weather information that could threaten you in the next few minutes to hours. So if your weather radio shares an alert, it's happening near you, right now or very soon. The Weather Radio Service covers about 95% of the U.S. population. Alerts are only in English. If you do not understand English fluently, it's important that you understand certain words and know what to do in each emergency. In Minnesota, the most common weather emergencies are tornadoes, thunderstorms, and flash floods. There are two important types of severe weather alerts you need to know. Sometimes alerts are issued for a watch, such as a tornado watch. A watch is when the conditions are right for that type of weather emergency to happen, but it hasn't happened yet in your area. The other type of alert is a warning. Warnings are issued when that weather threat is happening in your area. Watch means be ready for an emergency. Warning means the emergency is happening now, and you must take action. Before severe weather strikes, designate one room or area in your home as the safe place. When high wind or tornadoes threaten, the safest place is in a basement. If you don't have a basement, the best place is an interior room on the lowest floor, away from windows and outside doors. Many weather radios have two modes. One mode will share ongoing weather reports, even in non-emergencies, 24 hours a day. In alarm mode, the radio remains silent until there is a weather emergency in your area. At that time, it will automatically turn itself on and sound an alarm and share important information for your area. Not all weather radios are the same, so not all of them have these modes. Remember, if your weather radio sounds an alarm, it's not for tomorrow or the next day. It's an emergency happening right now, very near you. The National Weather Service has issued a tornado warning. Weather radios are electronic devices. To work right, they must be set up for your area and be plugged in or have batteries in them or both. If your weather radio isn't ready, you might not get information that could save your life. Keep it ready. Some radios can configure themselves to find your local weather radio frequency, but others may not. To configure your weather radio, you should know what county you live in. Since they were first invented, weather radios are more useful than ever. Many weather radios have a screen that shows the nature of the weather emergency in your area, such as tornado, flash flood, or thunderstorm. Sometimes the Weather Radio Service is used to share information about non-weather emergencies. These could include things like a chemical spill, wildfire, or other threats in your area.
A few small areas in rural Minnesota do not get weather radio reception. And even in areas with generally good reception, some low-lying areas may not get it. This is another reason not to rely on any single source of information during an emergency, including weather radio. Still, safety experts agree that weather radios are a crucial piece of life-saving equipment and should be in every home. I hope this helps you understand weather radios and how to use them and keep you and your family safe. Be healthy, be ready, be safe. Thanks for watching. Hola, mi nombre es Silvia y quiero hablarles sobre el uso de radio de emergencia o alerta meteorológica para que usted y su familia se mantengan seguros durante una emergencia o eventualidad. Las condiciones de clima extremo pueden ocurrir en cualquier momento y frecuentemente de manera inadvertida. Es importante estar preparado para cualquier clima y otras situaciones que puedan afectarlo a usted y a su familia. En cualquier emergencia, usted necesita la mayor cantidad de información, así como conocer todos los lugares donde usted la pueda obtener. Las sirenas de emergencia que se encuentran en el exterior, la televisión, la radio, el internet y hasta las alertas por mensaje de texto pueden proveer la información para salvar su vida. Durante una tormenta, cualquiera de esos medios puede no estar disponible. Las señales de TV y radio son interrumpidas. El internet no funciona. No hay electricidad. Usted no escucha la sirena o no sabe lo que significa. Entonces, no confíe en una sola fuente. Hace 40 años, el Servicio Nacional de Meteorología creó un sistema de alerta de radio para advertir a la gente sobre emergencias climatológicas. El objetivo es dar a conocer información de emergencias climatológicas locales a la gente ubicada en esa área de una manera rápida. En emergencias climatológicas ha sido de mucha ayuda y ha estado en funcionamiento en todos los Estados Unidos desde entonces. Durante ese tiempo, la tecnología y pronósticos meteorológicos han mejorado y ese sistema de radio de alerta meteorológica es mejor y más útil que nunca. El radio de emergencia sirve para alertar a la gente acerca de amenazas climatológicas inmediatas, tales como tormentas eléctricas, tornados e inundaciones. Informa acerca del clima que puede ponerlo en peligro en los siguientes minutos u horas. Si su radio de emergencia emite una señal de alerta, significa que está ocurriendo una emergencia climatológica en ese momento o va a ocurrir muy pronto cerca de usted. El servicio del radio de emergencia cubre aproximadamente un 95% de la población de los Estados Unidos. Las alertas son solo en inglés. Si usted no entiende el inglés con fluidez, es importante que entienda ciertas palabras y que sepa qué hacer en cada emergencia. En Minnesota, las emergencias climatológicas más comunes son tornados, tormentas eléctricas e inundaciones. Hay dos tipos importantes de emergencias climatológicas severas que debe conocer. A veces, las alertas son determinadas por un watch o alerta, tal como una alerta por tornado. Un watch es cuando las condiciones son propicias para que ocurra ese tipo de emergencia climatológica, pero no ha ocurrido aún en su área. El otro tipo de alerta es un warning o advertencia. Los warning son determinados cuando la amenaza climática está ocurriendo en su área. Watch significa está preparado para una emergencia. Warning significa la emergencia está ocurriendo ahora y usted debe actuar. Antes de que ocurran las condiciones climatológicas severas, designe una habitación o área en su hogar como un lugar seguro. Cuando amenazan los vientos fuertes o tornados, el lugar más seguro es el sótano. Si usted no tiene un sótano, el mejor lugar es una habitación interior en el piso más bajo, alejado de las ventanas y puertas exteriores. Muchos radios de alerta meteorológica tienen dos opciones. Una opción informa continuamente sobre reportes climáticos, incluso cuando no haya emergencias, las 24 horas del día. En modo de alarma, la radio permanece en silencio hasta que haya una emergencia climática en su área. En ese momento se encenderá automáticamente, sonará una alarma y ofrecerá información importante para su área. No todas las radios de emergencia o alerta meteorológica son iguales, por lo cual no todas tienen estas dos opciones. Recuerde
Si en su radio de alerta meteorológica suena una alarma, no es para mañana o para pasado mañana. Es una emergencia que está ocurriendo ahora mismo muy pronto cerca de usted. The National Weather Service has issued a tornado warning. Los radios de emergencia son aparatos electrónicos. Para funcionar bien, deben estar programados para su área y estar conectados o tener baterías o ambas. Si su radio de emergencia no está listo, puede que usted no reciba la información que puede salvar su vida. Manténgalo siempre preparado. Algunos radios pueden configurarse automáticamente para detectar la frecuencia donde usted se encuentre, pero hay otros que no. Para configurar su radio de emergencia, usted debe saber en qué condado vive. Desde que fueron inventados los radios de emergencia o alerta meteorológica, son más útiles que nunca. Muchos radios de alerta meteorológica tienen una pantalla que muestra la naturaleza de la emergencia climática en su área, tal como un tornado, inundación o tormenta eléctrica. A veces, el servicio de radio de alerta meteorológica es usado para compartir información acerca de emergencias no climáticas. Estas pueden incluir cosas tales como un derrame químico, incendios fuera de control y otras amenazas en su área. Algunas pequeñas áreas rurales de Minnesota no tienen recepción del radio de emergencia. Incluso en áreas que por lo general tienen buena recepción, se encuentran zonas bajas que pueden no recibir la señal. Esta es otra razón por la cual no se debe confiar en una única fuente de información durante una emergencia, incluyendo el radio de alerta meteorológica. De igual manera, los expertos en seguridad coinciden en que los radios de emergencia o alerta meteorológica son una parte crucial del equipo para salvar vidas y deben estar en cada casa. Espero que esto le ayude a entender la importancia del radio de emergencia o alerta meteorológica y cómo usarlo para que su familia y usted estén seguros. Manténgase saludable, preparado y seguro. Gracias por sintonizarnos. nhớ rằng cũng bây giờ mà một chuyện của gia kia có cho cái sự sao đông hoa chùa làm ba tí thái có thể có chuyện này thầu mua cái cuốn sổ hoa chùa đã chùa đủ nhưng yêu chữ sĩ lúc sĩ hợp tư và yêu nhưng chỉ bảo lý giờ ít khó trình chính yêu chữ đông ba cho hoa chùa thế lý giả sự chính ở yêu cho con thế có chuyện này thầu mua cái cuốn sổ có yêu chữ bảo đầu lý có mua đầu làm được đầu khó chơi lọ xử lý lúc chuyên đón đầu rộng mua sắm TV mua long sao tông chùa mua sắm internet thế chân đến đầu xa tua chính tổng cho hậu dự lúc sao tông lợi dụng vô bác kia cho kế vô cho xiaแต่สิแต่เราจะเก็บป้าจัวเนาะจะลีอยู่ปลอกเคียหมูละมัวชื่อเส้นยาถอมัวนาซ้อนาจัวทีวีเทียสต้องจัวแต่เก็บเคียเราอยู่ซาจิเตาตัวเลยอินเทอร์เน็ตเราชันดวนดูเรากูอยู่จะลีปลาแต่ย้อนโดยเสาไฟฟ้าเรากูอยู่จีว่าเขาเลยก็เราอยู่จีเนาะจื้อดอจิงตงเราสิจีเป้าเตียนในชายลิจายอลีอยู่จูเป้าเตาลีนเตาเตาไอ้ชอบต่ออีอยากเกะเคียจะเตะสิเชนอซึเราจะชงเท่าเราเลยรู้ National Weather Service ตัวจีขอสิสต้องหัวจัวเราป้าจิงตงที่ในเท่ามัวเกะกุ้นชอหลอนเดอหัวจัวลูกหอบเพียยอหลอเคียcho hoa chùa li kế cũng chọn đời ít chính trả giả sai li sai tàu trâu tin này nhớ trâu tới chân đời nếu cô bắt tàu đầu trâu thầu mua kế cũng chọn đời hoa chùa thiết nếu cô qua tàu hậu lử thông bờ trâu tới chờ America nó chỉ thầu đời lợ thiết chỉ li lúc sự hận đời chú chỉ thiết kế cứ dành cho hoa chùa cô qua tàu rồng thia cho kế mông sợ tông hoa chùa nó cũng tàu rồng thia chỉ nhỏ xí lợi cho kế mông sợ tông hoa chùa do xí lợi trên tổng kế cuốn chọn đời hoa chùa ta xin đời xử lý na sao na chùa khâu li chùa thia đây nhá nếu khi cho sự trên hoa chùa ở yếu chỉ tới mấy trâu co giả li y ở phên một trâu li y ở tỉnh giả li thầu tư co li sợ tông hoa chùa khi cho để sự tranh lý nếu như do chỉ sĩ dễ có ta sĩ nó lo sĩ sai lý sai tóm đây nó cho kiếm long sợ tông hoa chùa dễ dàng bá tàu lý cho chỉ phèn bùa để tới chờ America nó cho bây sinh
cái chính tồn mà do hai qua luồng kỹ sư do có chỉ tàu luồng kỹ mình nếu chính chính hiện do có tàu tây lo lù thiết bao mình để do chủ qua lý giả cho chua rau mua cái cuốn chó nhớ cho họ lúc sinh Minnesota phèn tàu qua chùa cho cái cuốn chó do khâu lý chùa nà so nà chùa thiết đây nhá nếu mua ở họ chính tồn cho cái cuốn chó từ hoa chùa và có yếu chủ bao tới rồi cái chính tồn khi cho có sấy xử lý có sấy cho khâu lý chùa khó sấy nó do thông cho họ cái cuốn chó từ hoa chùa và ta tạo yếu chủ sĩ ta sĩ cố trình chỉ tàu lọt cho chính trả có nhớ lưu họ cái chính tồn do chính pha khi tôi do thầu mua hoa chùa cái cuốn chó ta tạo mua cho chính trả và có nhớ sai chạy tiền ba tỏ cái cuốn chó chính pha chạy tiền cái cuốn chó ta tạo mua ta xí nó thì có yếu chủ sở trình lần thế cái ba vấn đề cái cuốn chó đời hoa chùa yếu chủ ba ít trả họ có lưu chế và yếu ít chẳng gạo thầu chùa đa chùa đủ là chỉ khâu lý chùa tổ lợ họ chơi yếu tí thái rong cha yếu nhỏ họ cá đầu như có chỉ mua cá đầu họ chơi rong gạo yếu chả nhỏ rôn đá đời lưu chế thiên nhỏ cho họ san kỳ và nhỏ đấy họ trồng theo họ chạy đâu họ sẽ tung hoa chùa mua ở kệ ý kệ yếu khét cho hoa chùa sự sinh và chín đề ta sẽ chỉ mua cái cuốn chó nên có blog tính cho inu từ nhớ cho kể chính tổng lúc sáu tông yếu nhon chia tỏ có cho kia thầu mua hoa chùa cái cuốn chó cho chính trả có nhớ lúc khi hành đỡ nữ chia khi kia nữ lý sư thia cho lúc số chính tổng tờ thia khi cho sự chính cho chính trả có nhớ số lúc sáu tông yếu chỉ rong sĩ sự giờ lý chỉ do số lúc mua ở kệ nó thon ra do giờ tiền lúc sáu tông hoa chùa đỡ có cho số chính tổng tờ nếu yếu chỉ do cho trâu ta kỳ là sĩ nô tỏ cá nếu do cái cuốn chó ta tỏ mua ta sĩ nó dễ có cơ lý The National Weather Service has issued a tornado sáu tông hoa chùa giờ trả electronic giờ yếu cậu hoa lưỡi rong nếu yếu chủ giờ mua cháu trâu chính trả có nhỏ thế yếu chủ dây phái phá là sĩ yếu chủ mua trò tên nhớ trò hậu là sĩ ở khó tí sĩ giờ có lúc sáu tông hoa chùa ba chỉ tàu tây rổ có yếu chạy chỉ tàu cho sự chinh và yếu chạy tàu có cho xe do giống ba người kia tây lúc sáu tông cụ cho chơi chia tàu lúc sáu tông hoa chùa nhỏ dễ có để sĩ tây lúc cụ yếu và chỉ tàu li khỏi yếu chân chia tàu lúc sáu tông hoa chùa dễ có yếu chủ bao tiền có nhỏ luôn trong từ chỉ li thầu lấy số chỉ tàu sáu tông hoa chùa mà sĩ tàu rong cha chia rau lợ tàu họ sáu tông hoa chùa cú sông tới khi tiền họ cái cuốn chó hoa chùa từ lần tới có thiên trả xử lý khâu lý chùa đây nhá là sĩ na so na chùa đây rồi cho cái ba chùa đợi sáu tông hoa chùa cú hãy cho lời giả và chỉ cho cái cuốn chó cho nó cú mua xử lý chuẩn chùa tập trong hậu bể cú nhé là sĩ lời giả sự chênh yếu chỉ tên mình cho thiên trả có nhỏ một tế khó chờ đấy cho trong lo hậu Minnesota cô yếu chạy chỉ tàu sáu tông hoa chùa thiên nhỏ trâu tế chờ và chạy tàu rong lò một tế khó nhỏ kỹ rõ cô yếu chạy chỉ tàu thiết còn nó khi có chó tỏ tế khó kỹ kia trâu lúc sĩ hậu mua cái cuốn chó xử lý sáu tông hoa chùa trở lý cứ sai cái tuần chơi bỏ rong tiền sau tông hoa chùa do ý họ không chờ xe thia cho lũ chế yếu chủ mua cô sa tiền tên nào yếu ba có tàu cho sau tông hoa chùa thế yếu kia có báo sĩ là tí thái yếu thế yếu chế này yếu nó cá hậu hồ yếu ba yếu tí thái ô chào
salaan magacaygu waa Cabdilaahi waxaan doonayaa inaan warbixin kaa siiyo si aad u isticmaali kartid warbaahinta ama raadiyaha laga dhageysto isbeddelka cimilada si adiga iyo qoyskaaguba aad uga badbaadaan wixii xaalad degdeg ah ee soo korodha. Cimiladu si dhaqso badan ayay khatar isugu bedeli kartaa iyadoo aan mararka qaarkood wax calaamado ah oo digniin ah muujin. Sidaa daraadeed waa muhiim in adiga iyo qoyskaaguba aad diyaar u ahaataan markay xaaladdu si dhaqso ah isu beddesho si aad uga badbaadaan wixii khatar ah ee isbeddelka cimiladu keeno. markasta oo ay jirto xaalad degdeg ah waxaad u baahan tahay inaad hesho oo ogaatid macluumaad badan oo ka kala yimid meelo kala duwan. meelahaas oo ay ka mid yihiin dhawaaqa digniinta ah ee dibadda ka yeedha, warbaahinta, telefishinka, internetka iyo xataa qoraalka telefoonka la iskugu diro ee tagaska. meelahan oo dhami waxay ku siinayaan macluumaad muhiim ah oo lagu badbaadi karo. hase yeeshee meelahan oo dhan mar kaliya ayaa la wada waayi karaa haddii uu yimaado duufaan xoog leh. TV-ga iyo raadiyogu waxay waayi karaan signalka. internetku ma shaqayn karo haddii awoodda korontadu tagto. waxaa dhici karta inaanad maqal dhawaaqa khatarta ah ee loogu talagalay xaaladda degdega ah ee la xidhiidha cimilada, ama waxaba dhici karta inaanad aqoon dhawaaqaas iyo waxa macnihiisu yahay. sidaa awgeed ha isku xidhin mid kaliya ama inaad meel kaliya ka heshid macluumaadka aad u baahan tahay. muddo 40 sannadood ah ka hor ayaa hay'adda cimilada caalamiga ah aasaastay warbaahinta foojignaanta oo u gaar ah isbeddelka cimilada iyo xaaladda degdega ah. ujeedadu waxay ahayd in wixii warbixin ah ee degdeg ah si dhaqso ah loola wadaago oo loogu gudbiyo dadweynaha deegaanka. waxay noqotay caawimo wanaagsan oo gacan weyn ka geysatay xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada. ilaa iyo xilligaas sidii ayay ugu shaqaysay dadweynaha dalka Mareykanka oo dhan. intii ka dambeysay isbeddel heer sare ah ayaa laga gaadhay xagga tiknoolajiga oo lagu darso cimilada iyadoo warbaahintiina ay sii wanaagsanaatay oo la helay hab si dhaqso ah loogu qeexi karo wixii khatar ah ee soo fool leh marka ay noqoto isbeddelka cimilada. idaacadda ama warbaahinta isbeddelka cimiladu waa hab loogu talagalay inuu si dhaqso ah shacabka ugu gudbiyo wixii macluumaad khatar ah ee dadka uga iman kara isbeddelka cimilada sida hilaaca, dabaysha, biyaha soo rogmada iyo wixii la midka ah. waxay ku soo gudbinaysaa wixii macluumaad ah ee khatar gelin kara naftaada daqiiqadaha ama saacadaha soo socda oo kale. marka haddii idaacadda cimiladu soo dayso foojignaantan, ogow kaama foga meesha ay waxani ka dhacayaan, ama waa khatar hadeer socota ama waa tu soo dhow. warbaahinta isbeddelka cimiladu waxay gaadhaa ilaa iyo 95% dadweynaha dalka Mareykanka. digniintu waa af Ingiriisi oo kaliya. haddii aanad af Ingiriisiga si fiican u aqoonin, waxaa lagama maarmaan ah inaad fahantid ama xasuusnaatid kelmadaha qaar si aad ugu dhaqaaqdid waxa ay ku sheegayaan. markasta oo ay jirto xaalad degdeg ah gobolka Minnesota, xaaladda cimilada degdega ah ee ugu badani waa dabaysha roobabka wadata ee tornaadada, hilaaca awoodda badan leh iyo biyaha soo rogmada. waxaa jira laba ogeysiis oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ogaatid. mararka qaar ogeysiisyada qaarkood waa digniin tilmaamaysa in laga fiirsado dabaysha. waa digniin oo kaliya. taa macnaheedu waxay tahay in la hayo calaamadaha dhalin kara dabayshaasi tornaadada ah oo isku bedeli karta xaalad degdeg ah, laakiinse weli kama dhicin nawaaxiga aad degan tahay ee foojignow. midda kale waa foojignaan, ogeysiis degdeg ah oo tilmaamaysa inaad u diyaar garowdid xaalad degdeg ah oo deegaankaaga ka dhacaysa isla hadeer. waa inaad hadda qaado tallaabooyinka muhiimka ah ee adiga iyo qoyskaagu aad ku badbaadi kartaan. inta aanay xaaladda degdeg ah dhicin, waxaad u baahan tahay inaad qol ka mid ah aqalkaaga u diyaarisid inuu yahay meesha aad ku dhuumanaysaan ee aad isleedahay waad ku badbaadi karaysaan. marka ay dabaysha xoogga weyn ama tornaadadu socoto, meesha ugu fiican ee aad ku dhuuman kartaan waa qaybta hoose ee aqalka ee basementka. marka aad basementka gashaan, halka ugu sii fiicani waa meelaha kooban ee dugsoon ee ka dursan daaqadaha iyo albaabka bannaanka. idaacadaha cimilada badankoodu waxay wax u baahiyaan laba siyaabood. mid waxay baahisaa warar ku saabsan cimilada oo aan mar walba ahayn xaalad degdeg ah balse socda 24 saacadoodba. midna waa gambaleel dhawaaq dheer oo ogeysiis ah uu aaminsan yahay haddii aanay jirin xaalad degdeg ah oo markaa la gudboon deegaankaas. idaacadaha cimilada oo dhami isku mid ma aha, sidaa awgeed kulligood isku si uma shaqeeyaan. ogow, haddii raadiyowgaaga cimiladu baahiyo dhawaaqa digniinta ah, macnaheedu ma aha wax soo socda barrito
ee waa xaalad degdeg ah oo iminka ka dhacaysa meel aan kaa fogeyn. The National Weather Service has issued a tornado warning. idaacadaha cimiladu waxay wax ku baahiyaan awoodda korontada. sidaa awgeed si ay si sax ah ugu shaqeeyaan waa in loogu talagalay deegaanka aad degan tahay, waana inay ku jiraan korontada ama ay baytari lahaadaan. haddii aan idaacadda cimiladu diyaar ku ahayn marka aad u baahan tahay, waxaa laga yaabaa inaanad helin macluumaadkaas muhiimka ah ee ay naftaadu ku badbaadi karto. sidaa daraaddeed mar walba diyaar ha ku ahaato. idaacadaha qaarkood marka la daaro waxay soo jiidan karaan idaacadaha cimilada ee deegaankaaga ugu dhow, balse qaarkood ma soo jiitaan oo ma gaadhi karaan. si aad idaacadda ugu toosin kartid idaacadda cimilada ee deegaanka ee aad degan tahay, fadlan ogow countiga ama degmada aad ka tirsan tahay. ilaa iyo markii ugu horreysay ee lasoo saaray idaacadaha cimiladu, marba marka ka dambaysa waxay sii gaadhayeen heerba heerka uu ka sii sarreeyo oo si fiican usoo gudbiya macluumaadkii loogu talagalay ee loo sameeyey. idaacadaha cimilada qaar badani waxay iminka leeyihiin hab muuqaal ah oo laga daawan karo nooca ay tahay cimilada soo foolka lihi, si looga foojignaado hadduu yahay dabayl, biyaha soo rogmada ama hilaac. mararka qaarkood idaacadda cimilada waxaa loo isticmaalaa in laga dhagaysto macluumaad aan ku saabsanayn cimilada oo keliya, balse la xidhiidha xaalado kale oo degdeg ah, sida marka deegaanka dabku qabsado ama haddii kiimiko khatar ahi deegaanka ku daadato. dhowr deegaan oo ka tirsan Minnesota ayaan haysan idaacadda cimilada oo aanay gaadhin digniinta noocanihi. deegaanadani inta badan waa meelaha magaalooyinka ka durugsan ee miyiga ah. xataa mararka qaarkood waxaa jira deegaano u dhow meel ay ka dhagaystaan idaacadda cimilada, balse ku yaala dhul hoose oo sidaa awgeed aan idaacaddoodu tigsan karin ama soo qaban karin signalka ay ku dhagaysan karaan warbixintaas. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirto meel keliya oo macluumaadkaa ka heli karaan, balse aanay haysan dhowr siyaabood oo kala duwan oo ay ku heli karaan warbixinta noocan ah. taasina waxay kuu sheegaysaa muhiimadda ay leedahay inaanad ku koobnaan hal meel oo keliya marka ay noqoto wixii macluumaad ah ee la xidhiidha xaaladda degdega ah. sidaa daraaddeed aqoon-yahanada xirfadda u leh arrimaha degdega ahi waxay isku raaceen in idaacadda cimiladu tahay qalab laga maarmaan u ah badbaadinta nafta, oo ay tahay shay aqal waliba u baahan yahay inuu haysto. waxaanu ku rajo weynahay inaad fahantay waxay tahay idaacadda cimiladu iyo sida loo isticmaalo si adiga iyo qoyskaaguba aad u badbaadaan. caafimaad qab, badbaad oo nabadgal. waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkan.